বিসালাম হরে আইয়ো বাই তাড়াতাড়ি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। একটু সালামের জবাবটা চাই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অঙ্গীকার নবজাগরণ শিল্পগোষ্ঠীর 20 বছর পূর্তি অনুষ্ঠান আজকে। আসলে আমি আসছি মূলত এখানে চাচা শিল্পী, বাবা শিল্পী, ভাই শিল্পী আছেন, ওনাদেরগুলো শুনতে। আসলে আমার গাওয়ার কোনো ছিল না, তারপরেও যখন আসছি, নাম উঠেছে, আসছি। আমি আশা করব আপনারা আমার সাথে গাইবেন। সবাই পারবেন না? আর আমি মনে করি আজকে যারা আসছেন, কারো কান শিল্পী, কারো নাক শিল্পী, কারো গলা শিল্পী, আবার কেউ সশরীরে শিল্পী। তা আমি সবার কাছে অনুরোধ করবো আমার সাথে সবাই একসাথে গাইব। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আপনাদের আওয়াজটা আসতে হবে, আপনাদের আওয়াজ কানে আসতে হবে। সবাই একসাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা পিছনে পিছনে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। খুদি का सिर नेहाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराग़िम की तलाश में है, ये दौर अपने बराग़िम की तलाश में है। सनम कदाए जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा। फरीब सौदो ज़ियाला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता वो पैबंद, क्या बात है, क्या ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता वो पैबंद। बुता
জানে বহম গোমালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ खुद का सिर नेहाला इलाहा इल्लल्लाह ला 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 इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। মাশাআল্লাহ মারহাবা।